रखते हैं तशरीफ़ जनाब राजा आज़ाद साहब और आशिक हुसैन साहब और उसके अलावा शबीर मुगल साहब, और ये वसी और अजीज़ तजर्बा रखते हैं। ख़ासकर मस्जिद कमेटी से हवाले से पहले बात हो रही थी। अब जो फिज़िकल वायलेंस है बच्चों को, अभी मैं गूगल पर रिसर्च की तो मैं पढ़ रहा था कि ये लिखा हुआ है कि बहुत कॉमन है जो मॉस्क हैं इनके अंदर जो बच्चों को सजाएं दी जाती हैं या उनको फिज़िकली मारा पीटा जाता है, ये कॉमन बहुत मसाजिद में और ऐसे वाक़यात आए हैं, बल्कि हमने मीडिया में न्यूज़ में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले राय आज़ाद साहब की तरफ चलते हैं। राय साहब कि देखें, हमें तो मार पड़ती रही है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे बड़ा मारपीट होती थी उस दौर में, लेकिन अब वक्त चेंज हो गया है। बल्कि मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया हुआ था तो एक टीचर ने एक बच्चे को मारा तो पुलिस तक बात चली गई। ये यहाँ नहीं बल्कि वहाँ भी बड़ी मुश्किल से उस टीचर की जान छूटी, क्योंकि वक्त हर दौर की ज़रूरियात और होती हैं। इस दौर में जिस 21st सेंचुरी में यहाँ रहते हुए क्या बच्चों को फिज़िकली मारना चाहिए या नहीं? आपको अपना तजर्बा एक ये पेश करता हूँ। हमारे स्कूल ज़िला पिंबर तहसील समानी डाखना पूना में आजकल वो ये कॉलेज है, उसमें हम पढ़ते थे। तो उधर में हमारे एक मौलवी साहब होते थे, तो उनको जब गुस्सा आता था, वो दिनियात के टीचर थे, तो जब गुस्सा आता था तो पेंसिल उठाकर, कच्ची पेंसिल जो थी तो साथ में आकर ऐसे बोलते, खूबीसत तुम लोग ने ये किया, खूबीसत। तो हम उनकी ये जो उनका जो तरीके से आते थे, हम पे बहुत एक असर होता था। वो कभी गलत काम नहीं करते थे। उनकी क्लास में कभी किसी को मार नहीं पड़ी, बड़े प्यार मोहब्बत से उनने हमें दिनियात का जो सबक होता था वो ये पढ़ाते थे। मेरी कुछ हज़रात से इख्तलाफ भी हैं, कुछ हज़रात से ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा ही नरम है। बच्चों को कम से कम डिसिप्लिन फिजिकली मारने के अलावा कोई और तरीका हो सकता है? डिटेंशन जैसे डिटेंशन स्कूलों में देते हैं, मस्जिदों में भी ऐसे हमारी है। पर कुछ मैंने खुद आपकी तरह, जैसे आपने गूगल में देखा है, मैंने कई यूट्यूब में देखे हैं कि वो ऐसे मारने शुरू करते हैं कि जैसे जानवरों को मारा जाता है। ठीक, इससे बच्चा पढ़ता नहीं है। इससे खासकर इस मुल्क में बच्चे का जहन ख़राब हो जाता है। हमारी मसाजिद जो है उसमें बहुत ज़्यादा ही ये की जाती है, ये मैं मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस्मानिया मस्जिद में ये ऐसे कभी नहीं हुआ। बच्चे आपस में लड़े हैं तो उनकी कंप्लेनें आई हैं। हमारे किसी टीचर ने ऐसे, क्योंकि हम पहले शुरू से ही उनको बताते हैं भाई देखें प्यार मोहब्बत से उनको पढ़ाएंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। तो अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो पहली बात तो ये होती है कि मैं खुद उनके वालिद के साथ रब्ता करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, भाई आए आप इधर बैठे, बच्चे की कंप्लेंट सुने। वो अगर टीचर के खिलाफ है तो वो भी बताएं, अगर हम बच्चे के खिलाफ है तो हम भी आपको चलो आशिक साहब से पूछते हैं, ये खुद पढ़ाते रहे हैं तो आपने मारा है बच्चों को? मार तो आपको जरूर पड़ेगी, आपने नहीं मारा लेकिन आपको जरूर सर हमको आप ये पूछ रहे हैं मार पड़ी होगी, बल्कि मार पड़ने का ये आलम था। 6ठी से लेके 10वीं तक मैं घर से निकलता था तो 2 हमारे स्कूल के रास्ते में दरबारें आया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद, मैं उस जमाने में मस्जिद मौलवी भी था, तो मैं खुद दुआ क्या करता था, वो भी अपनी कपड़ा उठा के कि या परवरदिगार आज मास्टर रमजान साहब वो मास्टर नवाज साहब की वालदा फौत हो जाएं ताकि ये जालिम स्कूल ना आए। ये ट्रू है। 6ठी जमात से 10वीं की क्या उम्र होती है? 4 साल। इसीलिए मैं आज लोगों को चीख के कहता हूँ ये अल्लाह के वलियों को इल्जाम ना दो, वो बेचारे पर्दा फरमा के उन्हें क्या सरोकार है जो हम कहते हैं जी बहन 2 दिन दे रही, तो उनकी ताकत होना ये एक अलग टॉपिक है। तो दुआ मांगता था, तो तभी दुआ मांगता था जब वो जला दुआ करते थे खड़े होके। हमारे हाफिज साहब हुआ करते थे, हाफिज शरीफ अल्लाह उन्हें बख्शे, वो कहा करते थे हाज़ा गुरफतुल फस्ल। मैं आज भी चीख रहा हूँ, उम्र 35 साल हो गई है, मैं तर्जमा वही करता था, ये एक कमरा है। वो फिर भी मारते थे, उल्लू के पट्टे से दाऊ। ये नहीं मारना ऐसे था जैसे उन्होंने, जिस तरह हम न्याज नहीं देते दरबार पे, इसी तरह तो हम उस माहौल से हम मार खाया करते थे और सारी जिंदगी हमने मार खाई है। और फिर जब मैं खुद इमाम था तो मैंने कम किया इसको, क्योंकि मैं जब अपने जमाने में इमाम था तो ये मेरे जो शागिर्द हैं ये सुना है कि जिनको मार पड़ती है वो ज्यादा मारते हैं। हाँ, उनकी खुशनसीबी ये थी कि वो मेरी उम्र के थे, जो मेरे शागिर्द थे मोस्टली मेरी उम्र के थे। और मैं उस जमाने में बड़ा भूसे बना हुआ था, तो मुझे ये गुमान था कहीं मैंने मुकाम मार तो शायद ये बेचारे फौत ना हो जाए, ख्वाह मुख्वाही वैसे ही गुमान था बना हुआ। तो लेकिन ये एक और अलग बात है, बाद लोगों को अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो वो प्यार नहीं मानते। जैसा मेरा एक सगा भाई है अपना, 2 हफ्तों में अगर आप उसको एक लितरौल नहीं करेंगे तो फिर समझ लें आपको खा जाएगा वो।
بعد انسانوں کی نیچر ہوتی ہے یہ بیچارے انگریز بھی شریف آدمی ہیں, اس کو چینج کریں گے. بریڈفورڈ میں آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے, نوگو ایریاز دیکھا آپ نے؟ ہاں, جیو پہ پروگرام چلا, کراچی کہتے ہیں نوگو ایریا, دکھاتے ہیں آپ کو بریڈفورڈ کے نوگو ایریا. انہوں نے انٹرویو لیے ٹیکسی ڈرائیوروں کے, بعض لوگوں کے, انہوں نے کہا جی یہاں ہم جا سکتے نہیں ہیں, ہم جو ہے ہم کو گاڑی ادھر ہم کو جو گاڑی میں چھین لیتے ہیں. پاکستانی نوجوان پولیس کو رنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سوری کم انٹو دا ایریا. یہ ابھی بریڈفورڈ میں ہونے جا رہا ہے, یہ لندن میں بھی ہوگا, اللہ نہ کرے یہ مانچسٹر میں بھی ہوگا, اور یہ لتراؤ نہ کرنے کے نتیجے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کنسرویٹو پارٹی کا ایک جو ایم پی ہے وہ چیز کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کو پاور استاد کو دینا پڑے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بچہ پڑھے اس کو مارے, ہم کو تو خواہ مخواہ مار پڑتی تھی. بعض لوگوں کی طبیعت میں ایسی, ہر انسان کی طبیعت الگ ہے, وہ نہیں پڑھ سکتے. آپ کہتے ہیں استاد مارتے ہیں مشدو میں, رادرم میں جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, استاد مارنا چھوڑ گئے ہیں. اب والدین مجھ سے پوچھتے ہیں یار کہ مولوی ایسا ہو جو ذرا بچوں کو کرتا ہو دلائی کو, جانتے ہو ہمارا بچہ فارغ ہو گیا بچوں سے. نہیں مانتے پیار کی زبان. پیار کی زبان تبھی مانیں گے جب والدین اپنا تھوڑا سا بنیادی ان کی تربیت کریں گے اس پیار والی, ان کو تھوڑے سے کوڈ آف کنڈکٹ بچوں کو لگا دیں گے پیار پہ, تو پھر تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اگر گھر میں آپ کا ماحول وائلنس والا ہے, گھر میں مار پیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ بچہ پھر وہی استعمال کرے گا. ہاں, آپ شروع آج دن سے بچے کو ٹرین کریں. ہر بچے کو مار نہیں چاہیے ہوتی ہے, کسی بچے کو تھوڑی ہفتے کے بعد نرم سی چاہیے ہوتی ہے, زیادہ نہیں. وہ بھی نہیں کر سکتے آپ, قانون تو نہیں کہتا آپ کو, کوشش کریں آپ اس سے بچیں. شبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قانونی طور پہ یہاں پر انلیگل ہے, بالکل انلیگل ہے. اور اگر کوئی فزیکلی ٹارچر کرتا ہے, چاہے وہ گھر میں ہی کر رہا ہے اپنے بچے کو, تو وہ بھی غلط ہے. مساجد میں یا اسکولوں میں تو بات ہی اور ہے, یعنی کہ وہاں پہ ایسا کرنا جو ہے وہ یعنی کہ ایک جرم ہے, اور اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر جو کرے گا. جہاں تک تعلق ہے تربیت کا, وہ جیسے ابھی عاشق صاحب نے فرمایا کہ تربیت بچپن سے ضروری ہے. اب آپ ایک بچہ جو ہے 12 سال کا ہو گیا, آپ نے بچپن میں اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. بے شک ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ تھوڑا سا سمجھدار ہوگا تو تب یہ سیکھے گا. حقیقت میں بچہ پیدا ہوتے ہی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ماں باپ کی کاپی کرتا ہے. جو عمل ماں باپ کرتے ہیں وہ اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے, وہ اس کی میموری میں جمع ہوتا ہے, اور جو حرکت بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی اسے پتہ ہوتا ہے, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, دونوں صورتوں میں وہ بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کے گھر میں شور شرابہ ہوگا, چیخ و پکار ہوگی, ایک دوسرے پہ گالی گلوچ ہوگی, شاؤٹنگ کی جائے گی, تو وہ بچہ بھی پھر وہی بنے گا. بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ خود جو ہیں وہ بھی خود تربیت حاصل کریں, کیونکہ ماں باپ کے پاس اگر تربیت ہوگی تو تب اس لیے جو ٹیچرز ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے, اور جو مسجدوں میں پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کو بھی تربیت دی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے پچھلے سال کئی کورس ہو چکے ہیں پاکستان مسلم سینٹر میں, جو ہماری مساجد میں یا گھروں میں جو پڑھاتے ہیں لوگ بچوں کو, ان کے لیے خصوصی طور پر, تاکہ بچوں کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے قانونی طور پر, یہ جو رولز اور ریگولیشن ہے اس کے مطابق. اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گو کہ بچپن میں مجھے بھی مار پڑی اسکول میں, میرے چچا ٹیچر تھے. 50% ریسرچ کہتی ہے کہ بچے جو بھاگ جاتے ہیں جس اسکول میں یا زیادہ مارتے ہیں نا, تو وہ ایجوکیشن سے بھاگ جاتے ہیں. نہیں بھاگ جاتے ہیں, بالکل بھاگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر جس طرح عاشق صاحب نے فرمایا اور رائے صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ ایک مسجد میں یا اسکول میں آپ بچوں کو مارتے ہیں, وہ بچہ پھر کبھی پڑھتا نہیں ہے, وہ بھاگتا ہے, وہ پھر باغی ہوتا ہے, اور وہ باغی اس قدر ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے ہی پھر جائے. اب یہ جو ہے نا, یہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو مار مار کے پڑھایا جائے یا اسے سوٹی سے یہ دمکا کے, اس طرح نہیں پڑھتے بچے. بچے کے ساتھ آپ کسی بچے کے ساتھ بھی آپ پیار سے, محبت سے, سویٹلی بات کریں. یقین جانے شرارتی سے شرارتی بچے کے ساتھ بھی آپ پیار سے بات کریں گے نا, وی ول انڈرسٹینڈ, وہ آپ کی بات سمجھے گا. اگر یہ مسئلہ الگ ہے کہ جو ٹیچر پڑھانے والا خود ہی نہیں سمجھ رہا بچے کی زبان,
और या बच्चे को नहीं समझ रहा तो फिर उस सूरत में वो गुस्सा ही करता है उसमें, और गुस्सा करके उसे कहता है तुम बैठ जाओ, तुम कायदा पढ़ो, अगर नहीं तो फिर उसे डंडे से मारता है। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे जितने भी होते हैं उनके साथ अगर प्यार और मोहब्बत के साथ और उनसे बात की जाए, समझाया जाए कि तुम्हारा ये काम है, तुमने ये याद करना है, तुमने ऐसे करना है, तो वो आराम और प्यार के साथ वो यकीनन वो समझ जाते हैं। लेकिन उसके लिए उस तरह का माहौल भी ज़रूरी है। अगर माहौल ना होगा, अब हमारे मसाजिद के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मीडिया पे भी आए हैं, उससे अफसोस भी हुआ है, बदनामी भी होती है, लेकिन सेम टाइम जो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उनका जिक्र भी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे उस्ताद हैं, उलेमा हैं, बाकी लोग हैं, वो जो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगेन ये है कि वो जो आशिक साहब ने, आज़ाद साहब ने फरमाया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी कुछ एक मसला ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हमें अब अडॉप्ट करना है, कानून को अडॉप्ट करना है, कानून जो है वो हमें क्या अलाउ करता है, क्या अलाउ नहीं करता, उसे अडॉप्ट करना है और उसे अडॉप्ट करके आगे आगे बढ़ना है। अब ये है कि मैं सच्ची बात बताऊं आपको, जितने भी हम लोग हैं, हम यहाँ हम 4-5 लोग हैं ना स्टूडियो में, हम सब इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं अपने अपने मामलात में, हमें बच्चों की फिक्र ही नहीं है। सही है, ये हकीकत। जितने भी इस वक्त जितने हमें सुन रहे हैं, मैं सारे हम हमारे एक ही कश्ती के सवार हैं, यानी कि हम अपनी ही मामलात में इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि बच्चे के साथ बैठकर उसके साथ गुफ्तगू की जाए, गुफ्तगू करके उससे पूछा जाए या उसे समझाया जाए। इतना भी वक्त नहीं है हमारे पास। हमको ये है कि हम दौड़ में लगे हुए